बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी कि FBR की तरफ से टैक्स या 2023-24 के लिए नए टैक्स के रेट जो हैं वो इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं और इशू कर दिए गए हैं। आज हम उन्हीं टैक्सेस के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे फाइलर और नॉन फाइलर के कंपैरिजन के हवाले से। नाज़रीन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कोशिश है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स के नेट के अंदर लाया जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करें और पाकिस्तान की तमीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। तो इस हवाले से नाज़रीन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो फाइलर हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स जो रखे हैं और जो नॉन फाइलर हैं उनके लिए ज़्यादातर जो वो टैक्सेस लगाए गए हैं। आज हम इंशाल्लाह जी डिस्कस करेंगे उन्हीं टैक्सेस के हवाले से। नाज़रीन, अगर आप FBR की वेबसाइट को विज़िट करें तो वहाँ पे एक लिस्ट पूरी दी गई है जो विद होल्डिंग टैक्स कार्ड के हवाले के नाम से है, और वहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से फाइलर को जो है वो बेनिफिट्स के साथ या फ़ायदे के साथ नवाजा गया है और किस तरह से नॉन फाइलर के लिए मैक्सिमम जो है वो टैक्सेस लगाए गए हैं। चलिए नाज़रीन, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा A to Z टैक्स कंसल्टेंट का चैनल। नाज़रीन, आप वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप जो है वो नई वीडियो से जो इस्तेफादा हासिल कर सकें। नाज़रीन, बात करते हैं नए टैक्सेस के हवाले से और जो FBR की तरफ से जो इम्प्लीमेंट किए गए हैं टैक्सेस उनके हवाले से, और उसमें हम देखेंगे कि फाइलर के लिए जो है कौन कौन से बेनिफिट्स दिए गए हैं और नॉन फाइलर के लिए जो को कितने ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए हैं। आज हम उन्हीं की जो है ना वो हवाले से उन्हीं के हवाले से आज हम बात करते हैं। चलें नाज़रीन, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हम चलते हैं अभी कंप्यूटर की स्क्रीन पे और यहाँ पे हम देखते हैं कि जी कितने कितने टैक्सेस लगाए गए हैं। फाइलर के लिए कौन कौन से टैक्सेस लगाए गए हैं, नॉन फाइलर के लिए कौन कौन से टैक्सेस लगाए हैं और किस तरह से फाइलर को जो है वो बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश की गई है। चलें नाज़रीन, अभी हम देखते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और फिर हम मज़ीद जो है नेक्स्ट हम जो है ना वो इसको वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं तमाम पॉइंट्स को। जी नाज़रीन, ये मेरे पास कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। मैंने एक वर्किंग की हुई है, एक मैंने प्ले कार्ड बनाया हुआ है फाइलर और नॉन फाइलर कंपैरिजन के हवाले से टैक्स रेट कंपैरिजन 2023-24, और जिसमें मैंने एक साइड पे डिस्क्रिप्शन लिख दिया, दूसरी साइड मैंने फाइलर के रेट लिख दिए हैं और देन मैंने नॉन फाइलर के रेट लिख दिए हैं। तो चलें नाज़रीन, बात करते हैं। सबसे पहले मेरे पास है जी कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, यानी कि अगर आप बैंक से कैश निकलवाते हैं तो फाइलर को जो है वो कोई टैक्स नहीं पे करना, लेकिन अगर जो नॉन फाइलर बंदा है उसको जो है 0.6% टैक्स पे करना पड़ेगा अगर वो एक दिन के अंदर 50,000 से ज़्यादा बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन कर रहा है, चाहे वो कैश निकलवा रहा है, चाहे वो ATM के थ्रू जो है वो ट्रांजैक्शन कर रहा है या वो चेक के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो उसको 0.6 के हवाले से जो है टैक्स पे करना है। इसी तरह नाज़रीन बात करते हैं कि अगर आप जब वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो अगर आप फाइलर हैं तो आपको 2% टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। इस तरह जो है ना गवर्नमेंट ने फाइलर के लिए जो है वो तकरीबन 8% जो है ना वो बेनिफिट रखा है फाइलर के लिए नॉन फाइलर के जो है वो कंपैरिजन के साथ साथ। इसी तरह नाज़रीन बात करते हैं परचेज ऑफ प्रॉपर्टी के हवाले से। जब आप बात करते हैं परचेज ऑफ प्रॉपर्टी के हवाले से तो FBR ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो फाइलर हैं उनके लिए प्रॉपर्टी की परचेज के ऊपर 3% टैक्स लगाया है, जबकि नॉन फाइलर के लिए 10.5% टैक्स लगाया है। इसमें भी फाइलर को तकरीबन 6.5% का जो वो फ़ायदा दिया गया है। यानी कि अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो आपको, अगर आप फाइलर हैं तो आपको 3% टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को, लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 10.5% टैक्स पे करना पड़ेगा। इसी तरह बात करते हैं जी सेल ऑफ प्रॉपर्टी की। तो नाज़रीन देखें, सेल ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने टैक्स लगाया है 3% फाइलर के लिए और नॉन फाइलर के लिए लगाया है 6%। इस तरह सेल ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर भी जो फाइलर है उनको बेनिफिट पहुंचाया गया है तकरीबन 3% का। इसी तरह नाज़रीन बात करते हैं कि आपको जो बैंक से प्रॉफिट मिलता है, जैसे कौमी बचत सर्टिफिकेट होते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हैं, कौमी बचत हैं, या बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट के ऊपर जो आपको प्रॉफिट मिलता है उसके हवाले से बात करें अगर, तो जो फाइलर हैं उनके लिए जो 15% है टैक्स और जो नॉन फाइलर है उनके लिए 30% टैक्स है। मतलब अगर एक बंदे को बैंक से जो है वो 100 रुपये मिल रहा है प्रॉफिट, तो उसके ऊपर जो फाइलर बंदा है उसका सिर्फ 15 रुपये कटेंगे, जो नॉन फाइलर है उसके 30 रुपये अकाउंट में से कट जाएंगे। इसी तरह नाज़रीन बात करते हैं टैक्स ऑन सर्विसेज के ऊपर, स्पेसिफिक सर्विसेज को। अगर आप सर्विसेज को ले रहे हैं तो उसके ऊपर जो विदहोल्डिंग टैक्स है, एडवांस टैक्स की जो शरह रखी गई है, वो नाज़रीन जो फाइलर हैं उनके लिए 4% है और जो नॉन फाइलर हैं उनके लिए 6% कर दी गई है। इसमें थोड़ा सा इंक्रीज़ किया गया है क्योंकि पिछले साल में फाइलर के लिए ये 3% टैक्स का रेट था।
اسی طرح بات کریں گے ٹیکس آن سروسز کے حوالے سے، اس میں جی ناظرین جو فائلر ہیں ان کے لیے 7% ٹیکس ہے اور جو نان فائلر ہیں ان کے لیے 14% ٹیکس رکھا گیا ہے، مطلب کہ نان فائلر کو اس میں نقصان بھی ہے اور فائلر کو بینیفٹ دیا گیا۔ اسی طرح رینٹ کی انکم کے اوپر بات کریں، اگر آپ کی انکم رینٹل ہے تو اس کے اوپر یہ ہے کہ اگر جو فائلر بندہ ہے اس کے لیے 5 سے لے کے 15% تک ٹیکس ہے، لیکن اگر جو بندہ نان فائلر ہے اس کے لیے 10 سے لے کے 15% تک، یعنی کہ اس کے لیے تھوڑا سا ٹیکس جو ہے وہ بڑھایا گیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس پرائز بانڈ ہے اور آپ کی لاٹری وغیرہ نکلی پرائز بانڈ کے اوپر، جب آپ اس کو کنورژن کراتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہی ہے کہ آپ جو اگر فائلر ہیں تو آپ کو 15% ٹیکس پے کرنا ہے، اور اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ کو 30% ٹیکس پے کرنا پڑے گا۔ ناظرین اگر آپ موٹر وہیکل جو ہے وہ لیزنگ کراتے ہیں، اس کی لیز کراتے ہیں تو آپ فائلر ہیں تو آپ کو 0% ٹیکس پے کرنا ہے، لیکن اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ کو 12% ٹیکس پے کرنا پڑے گا ٹیکس یہ 2023-24 کے حوالے سے۔ ناظرین اگر ہم بات کریں پرچیز آف وہیکل کی، تو اگر آپ کے پاس جو گاڑی ہے وہ یعنی کہ آپ پرچیز کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو جو ٹیکس پے کرنا ہے وہ 10,000 سے لے کے تو 5 لاکھ تک ہے، لیکن اگر آپ نان فائلر ہیں تو وہی والا ٹیکس آپ کو 30,000 سے لے کے تو 15 لاکھ تک بھی آپ کو ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے۔ وہ گاڑی کی جو ہے وہ ویلیو کے حساب سے یہ آپ کا کیلکولیٹ ہوگا، لیکن اس میں بھی فائلر کے لیے وہ بچت ہے، یعنی کہ فائلر کے لیے آدھا ٹیکس ہے، نان فائلر کے لیے ڈبل ٹیکس پے رکھا گیا ہے۔ اگر ہم گاڑی کی نیو رجسٹریشن کی بات کریں تو اس میں بھی ناظرین دیکھیں کہ فائلر کے لیے ہاف ٹیکس ہے، جو نان فائلر ہے ان کے لیے جو ہے وہ ڈبل ٹیکس کا جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں گاڑی کے ٹوکن ٹیکس کے حوالے سے، تو فائلر کے لیے جناب 8,000 سے لے کے 10,000 تک ہے، جبکہ نان فائلر کے لیے وہ جو ہے 1,600 سے لے کے 20,000 روپے تک جو ہے وہ ریٹ رکھے گئے ہیں۔ ناظرین اگر میں بات کروں ٹیکس آن کمیشن کے اوپر، اگر آپ کوئی ایجنٹ ہے کہیں سے آپ کو کمیشن مل رہا ہے، آپ کی کمیشن انکم ہے، تو اس کے اوپر ناظرین جو فائلر ہیں ان کے لیے ٹیکس کا ریٹ جو ہے وہ 12% ہے، نان فائلر جو ہے وہ ان کے لیے جو ٹیکس کا ریٹ ہے وہ 24% رکھا گیا ہے، یعنی کہ اس میں بھی فائلر کو بینیفٹ دیا گیا ہے۔ اگر ہم بات کریں منتھلی ڈومیسٹک جو ہے وہ الیکٹرسٹی کے بل کے اوپر ہے، تو جو لوگ گھریلو جو صارفین ہیں، ناظرین جو گھریلو صارفین ہیں اگر ان کا منتھلی بل جو ہے وہ 25,000 سے زیادہ ہے تو فائلر کے لیے کوئی ٹیکس نہیں ہے، جبکہ نان فائلر جو ہے ان کے لیے 7.5% جو ہے وہ ٹیکس لگایا جائے گا ان کے بل کے اوپر، ٹھیک ہے، جسے ہم انکم ٹیکس بولیں گے۔ نیکسٹ اسی طرح جی سیل ٹو ڈسٹریبیوٹرز، ڈیلر، ہول سیلر، بائی مینوفیکچرر، کمرشل امپورٹر، ان کے لیے جو ہے اگر وہ فائلر ہیں تو کچھ 0 ٹیکس ہے، اگر نان فائلر ہیں تو ویسے اس کے اوپر امپورٹ وغیرہ کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں امپلیمنٹ کیا گیا۔ اسی طرح اگر آپ جو ہے نا وہ سیل کرتے ہیں ریٹیلر کو، یعنی کہ کوئی ریٹیلر سیل کرتا ہے، مینوفیکچرر، ڈسٹریبیوٹر، ڈیلر، ہول سیلر، کمرشل امپورٹر، تو اس صورت میں جو ہے وہ ناظرین جو فائلر ہیں ان کے لیے 0.5% ٹیکس رکھا گیا ہے، جو نان فائلر ان کے لیے جو ہے وہ 1% ٹیکس جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں پراپرٹی آکشن کی، تو آکشن کے اندر فائلر کے لیے ٹیکس جو ہے وہ 5% ہے، جبکہ نان فائلر کے لیے جو وہ 10% ٹیکس رکھا گیا ہے۔ اسی طرح ہم اگر بات کریں ایشوئنس آف بانڈ شیئرز، بونس شیئر، تو بونس شیئر کے اندر اس دفعہ ٹیکس لگایا گیا ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ بونس شیئر لیتے ہیں اور آپ فائلر ہیں تو آپ کو جو 10% ٹیکس پے کرنا ہے، اگر نان فائلر ہیں تو آپ کو 20% ٹیکس پے کرنا ہے۔ اس طرح ایجوکیشن فیس ہے اور پھر جی رینٹ ہے، ہیوی مشینری کا، ان دونوں کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا گیا ہے۔ تو ناظرین اگر آپ اپنے آپ کو مزید جو ہے وہ فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے نا پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو جو بینیفٹ پہنچانا چاہتے ہیں، اپنا ٹیکس سیو کرنا چاہتے ہیں، تو آج ہی اپنے آپ کو فائلر کریں، اپنے ریٹرن فائل کریں، اپنا NTN بنائیں، اپنے ریٹرن فائل کریں اور اپنے آپ کو فائلر کی لسٹ کے اندر ایڈ کریں، تاکہ آپ کو FBR کے جو ہے وہ رولز، FBR کے ٹیکسز سے بچایا جا سکے اور آپ کے جو پیسے کی، آپ کے ٹیکسز کی جو ہے وہ بچت کی جا سکے۔ اس طرح آپ اپنا جو کافی زیادہ جو ہے وہ اپنا جو ٹیکس ہے وہ آپ سیو کر سکتے ہیں، اگر آپ جو ہے اپنے آپ کو فائلر کرتے ہیں اور اپنا جو ٹیکس کی ریٹرن فائل کرتے ہیں۔ ناظرین آج کی ویڈیو ہم یہاں پہ جو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ایک نئی ڈیولپمنٹ کتاب کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔